बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबर ये है कि पीटीआई का और इमरान खान का लॉन्ग मार्च या धरना कामयाब हो या ना हो, इससे आगे की खबर आपको दे रहा हूँ कि इस धरने के बाद पंजाब में बड़ी तब्दीली जो है उसका इम्कान है और बड़ी तब्दीली आ रही है। पंजाब में क्या तब्दीली आने वाली है और इसकी वजह क्या है, क्यों तब्दील हो रहा है पंजाब, इसके पीछे जो कहानी है, और मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है कि कौन कौन तब्दील हो रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि इस वक्त जो वज़ीर आला के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के बाद अगर कोई मजबूत तरीन आदमी समझा जा रहा था तो वो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद ज़मान अख्तर साहब ये समझे जा रहे थे। सीजनड ऑफिसर हैं, वसी तजर्बा रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि पंजाब में से उनके जो दिन हैं वो पूरे होने वाले हैं। और उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो नेक्स्ट मंथ और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद जाते हैं तो उसके साथ और कौन पंजाब में एक भूचाल की सी कैफियत पैदा होगी, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि आज इमरान खान की जो तोशा खाना केस में 2 ज़मानतें मंजूर हुई और ट्रायल कोर्ट में उन्होंने मौजूद जज साहबान ने पेश होने का कहा। इससे पीटीआई वक्ती तौर पर पीटीआई को खुशी मिली है और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई, जश्न भी मनाया गया। लेकिन इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आए, रिहा नहीं हुए, जिसकी तवक्को की जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें आज के दिन में बड़ी खुशखबरियाँ पीटीआई के नाम होंगी, लेकिन कोई मेजर खुशखबरी नाज़िर नहीं आई अब तक। पीटीआई ने 24 नवंबर को जो लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर रखा है। इस पर यह भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई ने इस दफ़ा स्ट्रेटजी तब्दील की और 12 से 15 हज़ार के करीब जो नौजवान हैं जिनका अक्सरियत में तल्लक केपीके से और पंजाब में बड़ी तादाद शामिल है, वो इस वक्त इस्लामाबाद और जुड़वा शहरों में दाखिल हो चुके हैं। चूँकि उन्हें पता है कि आइंदा दिनों में सख्ती होगी। आज से सख्ती शुरू हो चुकी है और पुलिस ने मोर्चे लगा लिए अहम चौकों से और अहम शाहराहों से और अहम इलाकों और डिस्ट्रिक्ट से जो रास्ते मोटरवे या जीटी रोड या उनके इलाकों से जो भी बड़ी मेजर सड़कें हैं वहाँ आते हैं, वहाँ पे पुलिस के जो सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है और सख्त चेकिंग हो रही है इस वक्त पंजाब के अंदर। और दीगर जो रास्ते केपीके से रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, रावलपिंडी की तरफ आते हैं, लाहौर से जो रास्ते जाते हैं, फैसलाबाद से जो जाते हैं, मियांवाली से जो आते हैं, बखर जो आते हैं, नारोवाल से जो आते हैं, सियालकोट से जो आते हैं, वज़ीराबाद से जो आते हैं और इस तरह गुजर खान से जो आते हैं, वहाँ पे कड़ी निगरानी की जा रही है और गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वजह यह है कि हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और स्ट्रेटजियाँ मुख्तलिफ तब्दील कर रही है। लेकिन जोश जज्बा तो मौजूद है पीटीआई के नौजवानों में। अगर कोई ना जा सके तो घर में मैं जो देख रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन वो इमरान खान के हामियों की तादाद जो है, खिलाड़ियों की तादाद जो है, ये मैं आपको सच्ची खबर दे रहा हूँ कि वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और जेल उसके लिए जो है वो उसे इमरान खान को एक बड़ा लीडर बना रही है। चूँकि घर घर अब पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर किसी नून लीग वाले को या काफ लीग वाले को या पीपल्स पार्टी वाले को बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच्ची बात यही है कि इमरान खान की मकबूलियत जेल जो है वो उसमें इजाफा कर रही है। और लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो लोग, अगर उन्हें हुकूमत ने इजाज़त दी तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलने के लिए तैयार हैं। ये भी खबर है एक। और दूसरा ये है कि हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है कि ट्रांसपोर्ट नहीं देनी, और कंपनियों से जो है अब तक की इतलात हैं कि तमाम जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं और यहाँ तक कि जो ओबर है और इस तरह की जो लोकल सर्विसेज हैं, ये भी इतलात थी कि पीटीआई अगर उन्हें बड़ी ट्रांसपोर्ट ना मिली तो वो उनको बुक की जाएगी। जो कि 2 बड़ी अहम जो लोकल सर्विसेज हैं, टैक्सी सर्विसेज है, जो ओबर तर्ज की जो चीज़ें हैं, वो भी मलकियत हैं पीटीआई के एक बड़े बंदे की, लिहाजा उसको भी गवर्नमेंट ने नाकाम करने के लिए एक असेंबली तैयार कर ली है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बड़ी जो अहम खबर है, खबर तो वो असल है कि पंजाब के अंदर क्या होने वाला है, कौन सा बचाल आने वाला है और चीफ सेक्रेटरी कहाँ जा रहे हैं और उनकी जगह कौन आ रहा है।
اور جب چیف سیکرٹری پنجاب میں نئے آئیں گے تو پھر کون کون تبدیل ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو خبر دینی ہے وہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کی بڑی اتحادی ہے اور جو ہے وہ نالا ہے، حکومت سے ناراض ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حلقے کے ان کے نون لیگ اور ان کے درمیان جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے پایا تھا اس پہ نون لیگ عمل نہیں کر رہی، حکومت عمل نہیں کر رہی. اس سے بلاول بھٹو بھی ناراض ہیں اور جب ان کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے تو اس میں گلے شکوے بھی ہوئے اور پنجاب کے حوالے سے بھی کہ پنجاب میں ان کے گورنر کو تنگ کیا جا رہا ہے اور جو عظمیٰ بخاری کا نام لیا گیا کہ وہ بھی جو انفارمیشن منسٹر پنجاب ہیں وہ بھی ان کو رگڑ رہی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے مہم شروع کیے ہوئے ہیں. اس طرح کے کئی اور الزامات ہیں کہ بہت سارے پنجاب کے اندر ڈپٹی کمشنر سیکرٹریز کے عہدے مانگے وہ بھی نہیں انہیں دیے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مین ایشو جو تھا وہ گورنر پنجاب کا ہے کہ پنجاب حکومت انہیں تنگ کر رہی ہے اور ان کے چیزیں لگا رہی ہے تو ان کا مذاق کرا رہی ہے. تو اس پہ بلاول بھٹو نے آج ایک بڑی کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی میں بڑی بات ہے کہ 2 گورنر شامل ہیں، ایک گورنر کے پی کے شامل ہے، دوسرا گورنر پنجاب شامل ہے، تیسرا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ وہ بھی شامل ہے، راجہ پرویز اشرف شامل ہے. تو ایک بڑی میجر کمیٹی بنائی ہے بلاول بھٹو نے جو نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور بلاول بھٹو کو رپورٹ کرے گی کہ وہ سیٹسفائی ہیں یا نہیں، نون لیگ والے ان کے ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی بڑی اتحادی ہے وہ ایسے وقت میں اختلافات دکھا رہی ہے جب نون لیگ کو ان کی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، جب پی ٹی آئی ان کے کندھے چڑھ رہی ہے، جب پی ٹی آئی انہیں ٹف ٹائم دینے کے لیے مختلف پلان تشکیل دے رہی ہے. تو ایسے وقت میں پیپلز پارٹی بھی ناراضگی دکھا رہی ہے اور یہ اختلافات مٹانے کے لیے اور اس کا تاثر ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی پیپلز پارٹی نے تشکیل دے دی ہے جو اپنے اختلافات اور تحفظات سے نون لیگ کو آگاہ کرے گی. اگر نون لیگ وہ حل کرتی ہے، وہ مطالبات پورے کرتی ہے تو بسم اللہ، ادروائز آئندہ دنوں میں اختلافات مزید بڑھ رہے ہیں. ناظرین اب چلتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ عمران خان کا جو دھرنا ہے، جو لانگ مارچ ہے، یہ پنجاب سے اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور تمام تر دھرنوں اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی پنجاب سے روکنے کے لیے جو ہے وہ فیڈرل حکومت پنجاب حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. اور اب میں جو آپ کو خبر دینے والا ہوں خبر بڑی مزیدار ہے. خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ موجودہ چیف سیکرٹری سے نالا ہیں اور ان سے جان چھڑانا چاہتی ہیں. یہ حتمی فیصلہ کر لیا انہوں نے اور یہ اس ماہ ہوتا ہے، یہ اگلے مہینے میں ہوتا ہے، یہ ہونا ضرور ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیا سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ کون آنے والا ہے اور اس کی ٹیم میں کون کون سے نئے لوگ آنے والے ہیں اور کون کون امیدوار ہیں، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. لیکن اگرچہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے بڑے شریف آدمی ہیں لیکن ان پہ جو ارکان اسمبلی ہیں پنجاب کے اندر وہ روز بروز ان کے تحفظات بڑھ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو چیف ایگزیکٹو ہے پنجاب کی، شکایات آ رہی ہیں کہ جو پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ارکان اسمبلی کی بات نہیں سن رہے. ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. جاوید اقبال کو دیں اجازت سلانے کے بعد.